धलाई हांखरनि खुंथामरा ब्रिथि अंगनवाड़ी सेन्टाराव नीति आयोगनि रां सुबासबाय सोलार इनस्टलेशन खालायजागै दङ अबनति कक्तुम कायसा नायबायदि हास्तेनै कायसार हांखरनि बिसिंगो जुदाखु कंखा दलाई एस्पिरेशनल अ हांखरनो बेबाक्ति हामकरानि थायो सगुरनाव दालबिदाल तांबुतां तुइ सामं तांगै तंगो केन्द्रते हास्ते हाबां दालबिदाल हामकरानि सामंबु तांजागै तंगो नीति आयोगनि रां सुबासबायबो आबनि बिसिंगो याकबारा जुदाखु कंखा हांखरनि खुंथामरा ब्रुइसि अंगनवाड़ी खर सोलार इनस्टलेशन आबनि बागै खकसा रुजाक नयरा साइरां बायकाहिनै साका डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर अफ सोशल एडुकेशन शंकर सुब्र सेन बसाका हांखर बेबागै खुंसा साइ थामरा दक्सि अंगनवाड़ी खर तंगो गुबुननि खर तुरुक तुरुके सोलार आसुक रुजाकानो आबो बाय अंगनवाड़ी खर फुरुंथानियो जंथारांनि मुंसाबो जंजाल अंग्राखिनि ब खाख्लायो 2024-25 সালে 333টি অঙ্গনাদি কেন্দ্রে সোলার ইলেকট্রিক ইউটিলিটিস মানে সোলার লাইট ফ্যান ইত্যাদি লাগানো হয়েছে। এটা সেকেন্ড ফেজ। এই ফেজে 340টি অঙ্গনাদি কেন্দ্রে এই ধরনের সোলার ইলেকট্রিক ইউটিলিটি লাগানো হচ্ছে। কারণ কি অঙ্গনাদি সেন্টারগুলি আমরা জানি অনেকগুলোতেই ইলেকট্রিক পাওয়ার নেই, যে কারণে ছোট শিশুদের পঠন পাঠনে অসুবিধা হয়, তারা গরমে কষ্ট পায়। সেই জিনিসটা মাথায় রেখে এই উদ্যোগটা নিয়েছেন আমাদের জেলা শাসক স্যার এবং নীতি আয়োগের যে অর্থানুকূল্য প্রদান করা হয় এসপিরেশন ডিস্ট্রিক্টকে, তার মধ্য থেকে একটা বড় অংশের টাকা এই খাতে ব্যয় করে এই উদ্যোগটি বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। बेबाक्तोई पयला बेरेमनि रंनि तां बेखेरेमनि हामकराय दलाय हांकरो दाक्ति दाक्तिखे हामकरायनि लामाव आगोगै तंगो दूरदर्शन कक्तमा त्रिपुरा।